सनालि मोख्रा एबा गल्डेन लेंगुरनि थाखाय दालां खालामना होदों। मोननो थाङै सनालि मोख्रा एबा गल्डेन लेंगुरखौ संरैखाथि खालामनो थाखाय बिसमुरि आरो सरलपारा थांग्रा लामायाव दालां खालामना होदों। प्राइमेट रिसार्च सेन्टार एनि इन्डिया आरो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव थांनाय बावैसो सान सिगां मोननो थाङै सनालि मोख्राया गारिजों जाब्रबथाय जाना थैनायखौ नुनानै सिकना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामानि सनालि मोख्रा एबा गल्डेन लेंगुरखौ संरैखाथि खालामनो थाखाय आरो सनालि मोख्राया लामा बारस'नो एबा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जांख्ला खालामनानै होदों बिफाना। एक्चुअली बिसमुरी और सरलपारा जो रोड रोड रिसेंटली वाइडनिंग करा हल और नतुनक कन्स्ट्राक्शन करा होइছে तार फलत इयात ट्राफिक डेंसिटी आगतक बहु परिमाणे बाढ़िছে। तो এই ट्राफिक डेंसिटीर फलत कि होइছে एते इयात सोनाली बांदৰৰ द्वितीय डाঙर आवासस्थल है एटू। तो সেই সোণালী বান্দৰকেইটা ৰাস্তাতে যেতিয়া ক্ৰছ কৰে তেতিয়া গাড়ীৰ লগত হিট হৈ एक्सिडेंट है और आमी जो 23 मे माहत एटा सोनाली बांदर इयात मरा आमी एक्सिडेंट हुआ पालो। तो हेइखिनि पोৱাৰ পিছত বিটিসি फरेस्ट डिपार्टमेंटे एटा इनिशिएटिव लले जे आमी यार एटा स्टाडी करूँ बोले जे इयात किमान ट्राफिक इयात रेगुलार आहा जोৱা करे। तो आमी देखा पालो इयात उइकेंडत प्राय 3000 ट्राफिक भेहिकल 4 व्हील भेहिकल इयात आहा जोৱা करे और उइकडेजत प्राय 2000 भेहिकल इयात आहा जोৱা करे। तो এই डेंसिटी बाढ़ार फलत कि होइছে ইয়াৰ যেটো रास्ता इयात सघने गल्डेन लेंगुर क्रस करे एटा ठाईर পৰা আৰু এটা ঠাই। तो एक्सिडेंट होৱাৰ चान्सेसটো बेছি। সেই কাৰণে বিটিসি ফৰেষ্টৰ উদ্যোগত আমি ইয়াত প্ৰাইমেট ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰে ইয়াত দুটা ব্ৰিজ ইনষ্টল কৰাৰ কাম হাতত লৈছো। এটা ব্ৰিজ আমি অলৰেডি ইনষ্টল কৰিছো আৰু এটা আমি বনাই আছো, এইটো আজি ইনষ্টল কৰিম যাতে এই যে এক্সিডেন্টটো এই ক্যানোপি ব্ৰিজৰ ফলত সিহঁতে এটা ক্যানোপি কন্টিনিউটি পাব যে ওপৰেদি সিহঁতে যোৱা অহা কৰিব যাতে এক্সিডেন্টৰ মাত্ৰাটো কমাব পাৰি। এইটো আমাৰ উদ্দেশ্য যাতে সোণালী বান্দৰখিনি আৰু লগত আৰু যিখিনি আৰ্বৰিয়াল স্পিচিছ আছে ইয়াত সেইখিনি সংৰক্ষণ হয়।